नमस्कार जय जगन्नाथ मु पौलमी आपण मानक स्वागत करछि मोर ओडिया चैनल जोटा यूट्यूब रे जो अछि जार नाम होछि सुप्स लाइफ ऑनलाइन ओडिया कहीं मोर आगुरु गोटे चैनल अछि जोटा बनिछि तार कंटेंट होछि बंगला रे ना होछि सुप्स लाइफ ऑनलाइन किंतु जेहेतु मोर ओडिसा रे मो घर मो ओडिया मो सांग साथी मो रिलेटिव समस्ते अछंती ओडिसा रे ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ସୁପ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଅନ୍ ଲେନ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆନ୍ତରିକତା ଦେବେ। ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁକିଛିର ରିପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି କି ଠିକ୍ କହିଲି କି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଭଲ ଲାଗିଲାନି କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଇ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, କାହିଁକିନା ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନେଇବାର ଆଉ ଗୋଟେ ବି କାରଣ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ କ୍ୟାଲକାଟାରେ ରହୁଛି ପ୍ଲସ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବଙ୍ଗାଳୀ, ତ ମୋତେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ବଙ୍ଗଳା କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ବଙ୍ଗଳା କହୁ କହୁ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କହିବାଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର କମିଗଲା। କେବଳ ଆମ ଘରେ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବା କୌଣସି ଦିନ ସେ କାଁ ଭାଁ ମାସରେ ଥରେ ଅଧେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଛଡ଼ା ବା ରିଲେଟିଭ୍ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ସେମିତି ମୋର ଓଡ଼ିଆ କନଭରସେସନ୍ଟା ହେଉନି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା କରିବା ମୋର ଉଚିତ ଯେହେତୁ ମୋ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜ କରେ, ଯେଉଁଟା ବଙ୍ଗଳାରୁ ଓଡ଼ିଆ କରେ। କାହିଁକିନା ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇନଲଜ୍ ଆଡ଼ୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲି ବଙ୍ଗଳାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଙ୍ଗଳା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ। ତ ଦୁଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁଥିରେ ମିଶିକିନା ଆମେ ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ଦୁଇ ପୁଅ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଉ। ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଏଇ ବ୍ଲଗିଂ ଯାତ୍ରାଟା ରହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅରୁଲ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବୁ? ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଚିକେନ୍ ତ ଖାଇସାରିଲୁଣି। ନା ଚିକେନ୍ ଅଛି ତ କରିଦିଅ ନା। ସେଇ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଡିଶ୍ ଦେଖୁଥିଲ। ମୋ ବଙ୍ଗାଳୀ ପୁଅ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ? ଆରେ ନା କହ ଟିକେ। ଗୋଟେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଡିଶ୍ ଦେଖୁଥିଲ ନା, ସେଟା କରିଦିଅ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଡିଶ୍ ଯେଉଁଟା ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ରୋଲା ଦେ, ସେଟା କରିଦେବି। ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ହବ। ହବନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ କରିଦେବି। ଚିକେନ୍ ମୁଁ ଖାଏ। ଚିକେନ୍ର ଯାହା ଦେଲେ ବି ହବ ନା। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। ঠিক ଅଛି, ତାହେଲେ ରୋଲା ଦେ କରୁଛି। ତା ପାଇଁ ଦରକାର ଖାଲି ଟିକେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରେ କରିଦେଲୁ ସ୍ପିନାଚ୍ ନାହିଁ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଟିକେ କରିଦେ, ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରେ ଟିକେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେ, ତାହେଲେ କରିଦେବି। ବାକି ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଅଛି ଘରେ। କର, ଠିକ୍ ଅଛି କହିକି ବସି ଜାନି, ମୋବାଇଲଟା ଉଠା ଆଉ ଅର୍ଡ଼ରଟା କର। ଆରେ यार ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରେ ନାହିଁ, ଆରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଦେଖ। ଆଜି ଯଦି କିଛି ଡିଲ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତୁମ ଫୋନରେ ନାହିଁ। ମୋ ଫୋନରେ ଖାଲି ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଫୋନ୍ରୁ କରିଦେଉଛି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଅପସନ୍ ଆଜି ଡିଲ୍ ଫିଲ୍ ଥାଇପାରେ, ଯଦି ଆହୁରି ଶସ୍ତା ହେବ ଟିକେ। ସୋ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆସିଗଲା ମୋର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଏଇଟା ଅଛି 500 ଗ୍ରାମ। ତା ସହିତ ଚିକେନ୍ ବୋନଲେସ୍ ଏଠାରେ ଅଛି 300 ଗ୍ରାମ, ପୁରା ବୋନଲେସ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରେଷ୍ଟ ପିସ୍। ତା ସହିତ ଅଛି ଚିଜ୍, ଆଉ ରହିଲା 2ଟା ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜ। ୟା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଲାଗେ ସେଟା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ବଟର, ଆଉ ତା ସହିତ ଲାଗିବ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଏତିକିରେ ଆମେ ବନେଇବା ଚିକେନ୍ ରୁଲାଟ୍।
एक्चुअली एटा फ्रांस जेतले पेरिस जेतले अरूप जाइथिले सेतले सेठी खाइथिले आ तांको भल लागिथिला तापरठु से कोंती बनिया पई छोट छोट एठी प्रथमे ब्रेस्ट पीस गुडा को छोट छोट पीस करिकिना क्यूब साइज रो काटी दोची जोटा कि ग्राइंड करिया पई सुविधा हबो आ जदि बड़ ग्राइंडर थाए ताहले दी फाळ करिकि भी ताको ग्राइंड करि हबो एक्चुअली डिश पई दरकार चिकन मिन्स तो जे जो प्रकार हेले भी ताको मिन्स कर देले हेला एक्चुअली तारो ट्रेडिशनल पद्धति जोटा जोटा फ्रांस रो चिकन रोलाड जेमती करंती ताको गोटे पॉलिथिन रे रखी कि हमर रे कुटी कुटी किना ताको सेट करंती आ सेतरे मिन्स हो जाए किंतु जेहेतु आमर से सुविधा नहीं घर मान करे तो आमे जो होममेड जिनस जेमती बनाउछु सेमती बनया पई ताको छोट छोट काटी किना ग्राइंड कर दबो आ लक्ष्य करिवे ए ब्रेस्ट पीस रे भी बहुत छोट छोट बोन थाए जो गुड़ा बाहर कर देबे नहले से ग्राइंडर रे अटकी जीवो नहले जदी भी न अटकिला का गला रे फसी जीवो जेतेले खाइला बेलको तो जेमती जानले एटा फ्रांस रो गोटे ट्रेडिशनल कुजिन सेमती माने यूरोप रो स्पेशली ए रूलर अर्थ थिला टू रोल जोटा रोल करिकिना बना होता सेत पई रूलर नाटा थिला एटा स्वीट भी हेई पारे सेवरी भी हेई पारे ता टेस्ट एटी गोटे फॉइल नउची फॉइल टाकू जेकोसी बोर्ड उपरे एमती रखी देकी ता उपरे रिफाइन ऑयल टिके सब आड़े स्प्रेड कर दबो रिफाइन ऑयल बा घियो भी दे पारंती बा बटर भी दे पारंती रिफाइन ऑयल मु दोची स्प्रेड कर देले कोन हबो से जो मिन्स को आमे या उपरे सेट करिवु सेटा उठी जीवनी बा लाखी की रही जीवनी जेहेतु मु दी प्रकार बनैबी से अधा को मु अलगा रखीदेली आउ एथिरे मु पालंग देकी बनेबी आउ गोटे जोटा रखीदेली से मु ऑमलेट देखना करी दीटा अलगा जिनस जेतले एगुडा करूथिली सेतले मोर आइडिया आसीथिला कि पालंग सहित गाजर जदि आमे ग्रेट करके दे दबा टी पतला पतला हबो बा ता सहित ग्रीन पीस ग्राइंड करके पालंग सहित दे परिबु बा जे कोनोसी परिबा भी आमे ता सहित ग्राइंड करके बा ग्रेट करके देले सेटा भी भलो लागिबो पालंग साग मोर धुआ हेतिला आगरु धोईकी तार पानी झड़ी जीवा पर्यंत रखिकी छोट छोट पीस रे काटी देबी सब बेले ट्राई करबी जेमती सागरे पानी नथिबो जेते ड्राई होबो सेते भलो एटी टिके आगरु तेल पके देली रिफाइन ऑयल मो मां कोठो सिखिथिली जे बटर बा घियो दबा आगरु चामुचे 2 चामुच रिफाइन ऑयल पके दियंती ताहले कोन हबो कि घियो बा जो बटरटा देबी सेटा पोड़ी जीवनी आता गंधटा भी सेम रहिबो हाफ टेबल स्पून ए भजारे बेसी तेल लागिबोनी काहे ना एटा तो स्टफिंग करिवो आमे भितरे दबु टिके गरम हे गले सेथिरे दे देली रसुन आ ता सहित टिके रसुन टिके भजा हे गले ता सहित पड़ी जीवो प्याज मो असिस्टेंट पछरे रेडी हे जाय चंती ऋषि कोन दोची से देखिबा ओरिगानो चिकन रे तू टिके बंगला ओडिया कहि देलु नहीं नहीं खाली नहीं कहले होबनी एबे चिली फ्लेक्स एबे मु एटा दोची कह कोन दोछु देखा चिली फ्लेक्स बड़ पुओ मोर आरुल कहि पारे किंतु ऋषि मो सानो पुओ से बुझी पारे कहिबाटा ताकू टिके असुविधा हुए अखाड़ुआ लागे मझिरे मझिरे टिके थंगेई जाए से से बेसी प्रिफर करेनी ओडियाटा कहबा
हेले भी मुझे जेतेबेले कथा कुए रिप्लाई रसुण पियाज भजा हो जाइए ता ऊपर मु एबे दे दोछि साग साग जेतेबेले दे देबी पालंग साग देला परे ता ऊपर गोटे चिमटा लूण ता पानीटा बाहरिबो जेमती सेतिकी लूण देबी बेसी लूण पड़िबोनी काहेना चीज रे अछि तापरे बटर रे अछि ता मझिरे एठी वीडियो कॉल चलची और सेठू वीडियो कॉल करचंती समस्ते और को हाई कर दियो और बाम व्यूअर्स मान को हाई कर दियो सेठू শুনি পারছো কি নেই হাই কার সাথে কথা বলছো আমি আমার ব্লগটা বানাচ্ছি ব্লগ और को एबे मु अटके देसी परे কথা হবা বলি নহলে কি ସବୁ বড় জଳି ଯିବ और एमती अबेଳରେ वीडियो कॉल करले कोन पई कोठू करले कोन करचंती आगको आगको आउरी परत खोलिबो हम विषय रे आउरी बेसी बेसी जानि परिबे एबे गोटे कढ़ाई रे बसे देली पानी गरम करिया पे एथिरे हबो स्टीम या भीतर अछि ओरिगानो चिली फ्लेक्स आउ अल्प सामान्य देपी लूण स्प्रेड कहिना ऑलरेडी पालंग सागर अच्छी आ चीज रे तो टिके लूण थाए की दिछो पालंगटा खोललाम एटार ऊपर दिलाम रोल जेमती बना हुए सेमती एटा बना हबो चिकन मीन्स जोटा सेटा को परोटा भलिया कर दे माने रोल रो बेस जोटा हुए सेमती रखी की ता ऊपर पालंग साग चीज आउ गोलमरीच गुंड सेटा मु देखै पारिनी कहना से समय रे टिके करंट पड़ैतला पावर कट हो जाइतला आ जो पटरू ऋषि छिड़ा है कि नौची वीडियो सेठी टिके लाइट भी कम हो जाई छै काहे कि ना एटा डीजी रे चलची सेतनै लाइट बहुत कम पड़ुची जनरेटर रे जते कि हमें देखै पारछु तापर एमती सेटा को रोल कर दिया जीवो एथिपाई रिफाइन ऑयल टा आगो देकिना मिन्स टा को बसे दिया जाए जेहेतु तले तेलटा दिया है से ऑटोमेटिक खसी खसी की पड़ेबो इजीली सेटा रोल हे जीवो आ तेल जदि स्किप कर देबे प्रथम रे ताहले सेटा लाखी की रहि जीवो तापर पूरा करके एंडटा को भल भाव रे टाइट करा जीवो ताकि पानी न पसु मु तो एटा कड़ाई रे पानी फुटे किना ता भितरे दे देबी आ पूरा भल भाव रे बॉईल हे जीवो किंतु यार प्रोसीजर बहुत प्रकार अच्छी जदि स्टीम रे करिया पे चाहती स्टीमर जदि अच्छी स्टीमर रे भी करि पारंती जो थिरे ढोकला करे बा इडली हुए सेथिरे भी देकी करी हबो आउ नहले जदि माइक्रोवेव भी के यूज करिया पे चाहती सेथिरे भी हे परिबो किंतु मु केबे भी सेही प्रोसीजर रे करिनी मोर जो स्टीमर अच्छी जोटा ढोकला बनिया पे किंतु मु सेथिरे दवा पे प्रेफर करेनी काना मते डाउट होय जे चिकन तो जदि भल भाव से बॉयल न हैला हुए तो कंचा रही जीवो कि कोन ता पे मु पूरा पानी फुटी की ता भीतर दे दिए तो आउ सेटा कंचा रहबार कोनोसी ऑप्शन न थाए मीडियम फ्लेम रे 20 मिनिट्स रखि देले पूरा हे जीवो एटा सेकंड जोटा ऑमलेट देखिना करिवि सेम प्रोसीजर सेमती मु फॉइल रे तेल टिके स्प्रेड कर देली तापर एटा मिन्स टा को यूज करची स्प्रेड कर देली सब आड़ पानी पूरा फुटिवा आरंभ हो गलानी ता भितरे मु दे दोची एबे ए पोटलाटा को अल्प समय रखिकी ताकू घोड़ी की रख देबी गोटे ढांकुनी दे देली ताले शीघ्र हे जीवो आउ किछि समय परे पुनी उल्टे देबा एपटे दीटा अंडा नेइची सिंपल दीटा अंडा रु हमें करिवु ऑमलेट सेते किछि दिया हैनी केवल लूण छडा
ସିମ୍ପଲ ଅମଲେଟ୍ ହବ। ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନରେ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ତେଲ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ୟାର କିନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ ଆମେ ଅପସାଇଡ୍ ଡାଉନ୍ କରିବୁନି। ସେମିତି ଟିକେ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାଟା ଉପରଟା ଟିକେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ରହିଛି ତା ଉପରେ ଦେଇଦେଲି ଯେତିକି ଚିଜ୍ ବଳିଥିଲା ସେତିକି, যেগুলো রয়ে গেছিলো অল্প ছিল ତାହେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ রান্নার চিজি ফাঁকে অমলেট। ওইগুলো আমি দিয়ে দিলাম চিজ ଆଉ অমলেট। ଏମିତି ନେଇକିନା ଆମେ ରଖିଦବୁ ଚିକେନ ମେନ୍ସ ଉପରେ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଯେମିତି ଆଗଟା କରିଥିଲୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଦେଇକି, ସେମିତି ୟା ଉପରେ ବି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ଆଉ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅରିଗାନୋ ୟୁଜ୍ କରିନୁ, ଅରିଗାନୋ ଦେଇନି ମୁଁ। କେହି ଚାହିଁଲେ ଦେଇ ବି ପାରନ୍ତି, ଗୋଲମରିଚ ଦେଇପାରନ୍ତି, চিলি ବା ফ্লেক্স এবং ডাচি ଯଦି বটলটা କାହାର କୌଣସି দেওয়া হলো। ସେମିତି এখন ଇଚ୍ଛା আমরা କୃତ এটাতে ମସଲା অরিগানো ଥିବ দেব না, ଦେଇପାରନ୍ତି দেব চিজ স্লাইস। ଇଣ୍ଡିଆନ ଟାଇପର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡିସ୍ କରୁଛୁ ଦେଇନୁ। ଆଉ ୟା ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ବନେଇଥିଲି ସେଥିରେ ଦେଇଥିଲି ଚିଜ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଚିଜ୍ ଗୁଡାକ, ଏଥିରେ ଆମେ ଦଉଛୁ ସ୍ଲାଇସ୍ ଚିଜ୍ର। ଚିଜ୍ ଦେଲି, ଚିଜ୍ ଉପରେ ଦେଲି ଅମଲେଟ୍, ଅମଲେଟ୍ ଉପରେ ଯୋଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆମେ ବନେଇକି ରଖିଥିଲୁ ସେଇଟା ଦେଇକିନା ତା ଉପରେ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବୁ। 20 ମିନିଟ୍ ଏଟା ଫୁଟିଲା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ମଝି ସମୟରେ ତାକୁ ଅପସାଇଡ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବେ। ଉପର ଆଡ଼ଟାକୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ବି ସିଝିଯିବ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏଟାକୁ ଉଠେଇବି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେଇ ଗରମ ପାଣି ଭିତରେ ତାକୁ ପକେଇଦେଲି। ଯେଉଁ ପଟ ଏଟା କରିଥିଲି ଅମଲେଟ୍ ଦେଇକିନା ସେଇଟା ଗଲା ଗରମ ପାଣି ଭିତରେ, ଏବେ ରହିବ 20 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାୟ। ଗରମ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଖୋଲିବା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଏଟା କାଟିକି ଦେଖିବା ଭିତରେ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଚିକେନ୍ ରୋଲାଡେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ବହୁତ ଅନହେଲ୍ଦି ବି ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ଅନହେଲ୍ଦି କାହିଁକିନା ଚିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ନହେଲେ ଏମିତି ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି। କାହିଁକିନା ଏଠି ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା କମ୍ ତେଲ ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଯାହା ଶାଗଟାକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ନହେଲେ ପୁରା ବଏଲ୍ କରିକିନା ହେଇଛି। ସୋ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଜଣେଇବେ କେମିତି ହେଇଛି। ନିଜେ ଆଗ ଖାଇକି ଜାଣିବା କଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ନା ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରିନେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେଇଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଟିକେ ଟିକେ ପାଳଙ୍ଗ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରୁ, ଆଉ ଚିକେନ୍ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମେୟୋନିଜ୍ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ଅଳ୍ପ କ୍ରିମ୍ ଦେଇକିନା ଖାଇପାରିବେ ତା ସହିତ। ଚଟନି ଏଥିରେ ଯିବନି, କିନ୍ତୁ ମେୟୋନିଜ୍ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଡିଶ୍, ତା ପାଇଁ ଏଟାରେ ମେୟୋନିଜ୍ ଆଉ କ୍ରିମ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଏହାର ବି ପ୍ରୋସିଜିଓର ସେମ୍ ଥିଲା, ଯେମିତି ସେଇଟା କଲି ସେମିତି। ତା ଭିତରେ ୟା ଭିତରେ ଦିଆହେଇଛି କେବଳ ଅମଲେଟ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା ପାଳଙ୍ଗର ଯେତିକି ବାକି ଥିଲା ସେଇ ଅଂଶଟା, ଆଉ ଚିଜ୍ ସ୍ଲାଇସ୍। ସେଥିରେ ଥିଲା ଚିଜ୍ କ୍ୟୁବ୍, ଏଠି ଅଛି ଚିଜ୍ ସ୍ଲାଇସ୍। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା। শর্মা লাগছে। জল দিয়ে দিচ্ছি।
ପୁରା ଏଇଟା କାଟିକି ଏବେ ପକେଇଛି। ଭିତରେ ଏବେ ବି ଗରମ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ କାଟୁନି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ କାଟିଦେବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତା ଭିତରୁ ଧଳା, ସବୁଜ, ଟିକେ ଟିକେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସର ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭିତର ଟେକ୍ସଚରଟା। ଏଇଟା ତ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଦେଖିଥିଲେ ରୋଲାଦେ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିକିନା ଯେଉଁଟା ଆମେ ବନେଇଲୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ମଝିରେ, ଦେଖି ତ ପାରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଅଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଲେୟାର, ଚିଜ୍ର ଲେୟାର ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଲେୟାର ସବୁ ମିଳିକି ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପ୍ ବ୍ଲଗ ସ୍ପେଶାଲ ରୋଲାଦେ। আমি আগে পিঙ্কি ক্যাপটা দিয়ে দেখাতে। ୟା ମଝିରେ ଆସିଗଲାଣି ଆମର ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ମୋର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଲେ ଚଳେ। ତା ବିନା ସବୁ କାମ ଅଧୁରା ହେଇଯାଏ ମୋର। ତା ନାଁ ହେଉଛି ପିଙ୍କି। খেয়ে দেখো কিরকম লাগছে। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ବି ବନାଏ ସେ ଖାଇକି ଗୋଟେ ତାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆଡଭାଇସ୍ ହଉ, ସଜେସନ୍ ହଉ, କିଛି ନା କିଛି ସେ ମୋତେ କହିଦିଏ ଯେ ଏଥିରେ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି କି ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଛି କି କ'ଣ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନାହିଁ। দুটো থেকে হাফ হাফ করে নেবে। এক্ষুনি খিদে পেয়েছিল এত ওদের বাড়ি গিয়ে। কার বাড়ি থেকে আসলে? প্রথমে গিয়ে ভাত আলু ভাজা ডাল খেয়েছি, তারপরে গিয়ে পাশ খেয়েছি, এক্ষুনি পাশ খেলাম। কিরকম লাগছে? ভালোই লাগে। মাংস খেয়েছো তো? চিকেন, ভালোই লাগে। ওইটা পালঙ্গ শাক, ডিম আর চিকেন। ভালোই লাগে, জানো না। এর টেস্ট আলাদা, এর টেস্ট আলাদা। তার মধ্যে ডিম আছে, এটা শুধু পালঙ্গ শাক আছে। কিন্তু এইটা বেশি ভালো লেগেছে। ডিমটা তা হলো, তুমি এটা খেলে এটা ফ্রান্সের আইটেম। হ্যাঁ, তো এখান থেকে প্রমাণ হলো যে যেটা সুপস ব্লগ স্পেশাল ওইটা টেস্টি হয়েছে বেশি ফ্রান্সের আইটেম থেকে। ভালো লেগেছে, এটা ভালো। ତ ପିଙ୍କିର କହିବା ଥିଲା ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଇଟମ୍ଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟାରୁ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଟା ବନେଇଥିଲି ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି, ସେଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବାଲା ଯେଉଁଟା ଫ୍ରାନ୍ସର ଆଇଟମ୍, ସେଇଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଯାଉ, ମୋର ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଛି ତାକୁ ଖାଇକି ଦେଖିବେ, ବନେଇକି ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାହେଲେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।